उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही भाई। उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। उड़िया लैंग्वेज वो खतरे में आ रही है। और मैं नहीं मानता कि उड़िया के लोग अब ये लंबे अरसे तक इसको सहन कर। ओडिया अस्मिता 2024 मसीहार राजनीति एक मुख्य प्रसंग भाव सामना आसीला। तेबे ओडिया अस्मितार वास्तव अर्थ कौन? यही प्रश्न को बुझा पूर्व मनरे एक प्रश्न आसे कि ओडिशार सहरांचल बा ग्रामांचल विद्यालय मानक कौन ओडिया पाठ पढ़ा होची? आजिर दिन में गुरुजन माने इंग्राजी एवं हिंदी शिखापी निजर बहुमूल्य टंका खर्च करुछंती, किंतु ओडिया शिखापी किंबा दैनंदिन जीवन में ओडिया भाषार व्यवहार कौन सेतिकी ध्यान दौरान? किंतु एथिरे गुरुजन मानक कौन भूल? चाकरी करिया कहले दरकार इंग्राजी भाषा एवं हिंदी शिखिथिले जातीय स्तर में निजर टैलेंट को कहीं भी देखई पारिबे। तेरे एपरि एक दादुल्यमान अवस्था कौन पाई जे जने ओडिया शिखिबो? आपण राउरकेला जदि जाइथिबे ताहले लक्ष्य करिवे सेठारे चले अधिका हिंदी भाषा। आ जदि आपण ओडिया रे किछि कहिले तेबे सामना वाला हुए तो एमिति नजर देखिबो जेपरि केउ दुनिया आसिले बंधु, किंतु राउरकेला हला ओडिसा रे। एबे आपण भाबुथिबे जदि हिंदी न कहबे ताहले अण ओडिया लोक माने बुझिबे किपरि? एहार उत्तर खोजिया पूर्व चलंतु नजर पकेबा दक्षिण भारत अंचल को, जोंठी भाषार आदान प्रदान अधिकांश हिंदी भाषा रे हुए नाही। तेबे कहिले सेठरे किपरि लोकल लोक माने बाहर राज्यर लोकक सह कथा होचंती? हिंदी भाषार प्रचलन सेठारे अल्प, किंतु निजर मातृभाषा जहाँ तेलुगु तमिल यार प्रचलन बहुत अधिक। तेबे कौन मु कहबाकू चाहूँगी कि ओडिशा रे ओडिया भाषा को छाड़ीदेले आ कौनसी भाषार व्यवहार न करा जाऊ? आज्ञा नाही, एपरि नुह। मु कहबाकू चाहे आजिर जो प्रसंग ओडिया अस्मिता सेतेबेले आसीबो ना जेतेबेले लोक माने ओडिया भाषार प्रचलन अधिक प्रतिशत करुथिबे, किंतु वास्तव होउची संपूर्ण उलटा। एठारे ओडिया लोक निज निज भितर कथा पय व्यवहार करूछन हिंदी, नहले हिंदी इंग्राजी एवं ओडिया मिसेकी एक अलग मिश्रित भाषा जहाँ आम उपभाषा बा डायलेक्ट बोली कहि परिया। तेबे एपरी गोटे माहौल थिया बेले जेतेबेले अण ओडिया लोक बीके पांड्यान राजनीति मुख्यमंत्री हिसाब से सामना को आसिले बा बीजेडी उत्तराधिकारी भाव सामना को आसिया लगिले, सेतेबेले से ओडिया नुहंती किंबा ओडिया भाषा साहित्य को लेकिन गर्व करुवा लोकों उपरे अण ओडिया लोकंकर राज आम देखि पारिबु नाही बोली ओडिया अस्मिता नामक एक प्रसंग सामना को आसीला। ओडिया अस्मिता को बुझिया पूर्व चलंतु बुझिया ओडिशा कहले कौन एवं ओडिया भाषार महत्व कौन ओडिशा रे। वर्तमान ओडिशा कहले भारत भूखंडर जतिक अंश बुझाए प्राचीन काल ताहा सेतिकी नथिला। कुर्म पुराणर मिले जे उत्तर में गंगा नदी ठारू दक्षिण में गोदावरी नदी पर्यंत, पश्चिम में अमरकंटक गिरिमाला ठारू पूर्व में बंगोपसागर पर्यंत उत्कल विस्तृति लाभ करिथिला। एही विशाल भूभाग कलिंग, उत्कल, ओड्र एवं कोशल जहाँ छत्तीसगढ़ किछि अंश एवं आजिर पश्चिम ओडिशा को बुझाए। यह गोटे सभ्यता एवं कृषिर एक विशाल क्षेत्र थिला। दीघनिकाय ग्रंथरु मिले जे भारतवर्ष 7टी राज्य विभक्त होइतिला। कलिंग रथ वही मध्यरु गोटे। आर्यमानकर आदि ग्रंथ ऋग्वेद रे कलिंग देशर नाम उल्लेख रहिछि। प्रभु श्री रामचंद्र वनवास बेले दंडकारण्य बाट दे गोदावरी तीरवर्ती पंचवटी को जाइथिले। सही दंडकारण्य वर्तमान कोरापुट जिलार मालकानगिरी अंचल आरंभ होई दक्षिणात्य को व्यापी रही। महाभारतर सभा पर्व एवं वन पर्व कलिंग, उड्र एवं उत्कल राज्यर नाम उल्लेख होबार प्रमाण मिले। कुरु राजा दुर्योधन कलिंग राजकन्या भानुमती तांको विवाह करथिले एवं महाभारत युद्ध रे कलिंग सैन्य पक्ष रे लड़ाई करथिले। ऋग्वेद आज को 4000 वर्ष पूर्व लेखा बोली धरा होइछि। सुतराम कलिंग राज्य आज को 6000 वर्ष पूर्व भारतवर्षर अन्य राज्य मध्य निजर स्वतंत्र प्रतिष्ठा लाभ करिछि। दंतपुर बा आजिर पुरी सहर थिला से समय राजधानी। अशोकଙ୍କ कलिंग विजयर समय जना पड़े जे कलिंग राज्य साधारणतः 3टी भाग में विभक्त थिला। दक्षिण बा मुख्य कलिंग जहाँ दक्षिण में गोदावरी नदी ठारू वंशधारी नदी पर्यंत, मध्य कलिंग जहाँ वंशधारा नदी ठारू ऋषिकोल्या नदी पर्यंत एवं उत्तर कलिंग बा उत्कल होउछि ऋषिकोल्या नदी ठारू गंगा नदी पर्यंत। कालक्रमे इतिहास कलिंग नाम लुप्त होई समग्र राज्य को उत्कल नाम परिचित होला एवं उत्कलर नरपति माने त्रिकलिंगाधिपति नाम परिचय हेले। महान इतिहास रखिथिबा ओडिया राज्य किंतु ब्रिटिश शासन समय ही निजर प्रतिष्ठा एवं स्वतंत्र भाषार परिचय हारिबार लागिगले। प्रथमतः ओडिशार प्रशासनिक क्षेत्र में अधिक मात्रा उच्च शिक्षित बेंगली माने ही काम करुथिले एवं किछि बेंगली को कहिबार थिला कि ओडिया भाषा को उच्छेद करा जाऊ एवं तासह बेंगली भाषा माध्यम शिक्षादान करा जाऊ ओडिशा विद्यालय रे। उदाहरण पंडित कांतिचरण भट्टाचार्य जन शिक्षक बालेश्वर जिले में से एक प्रचार पत्र बा पाम्पलेट बांटी कि ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नई, माने ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुह। एवं यही व्यक्ति कही जे ओडिया भाषा हेउची बेंगली भाषार एक शाखा बा जहाँ इंग्राजी भाषा डायलेक्ट बोली कहती। अन्य एक व्यक्ति शिवदास भट्टाचार्य से कही कि ओडिया शिक्षा
ବେଙ୍ଗଳୀ ଭାଷାକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା ପୁରୀ, କଟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଙ୍ଗଳୀ ଭାଷାର ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଏବଂ ତାହା ସହ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ପରିଚୟ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯିବାର ରାଜନୀତି ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଆମରି ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ। ତୃତୀୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏବଂ ତାହା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଅଲଗା ଭାଷାର ଲୋକମାନେ ଆମ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ପତ୍ରିକା ଯେପରି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଓଡ଼ିଆ ନବସମ୍ବାଦ, ସମ୍ବଲପୁର ହିତାଇସିନୀ ଏ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେପରି ମଦନ ମୋହନ ମିଶ୍ର, ବ୍ରଜମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ର ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ୍ରିଉ ଫ୍ରେସରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏପରି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିବା ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗୌରବ ଆଜି କେଉଁଠି? ସରକାରୀ କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ, ସବୁଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ନୁହଁ? ଆଜି ଦିନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କିମ୍ବା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ଦେଲେ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମନା କରୁଛନ୍ତି କି ନା ଆମର ଅକ୍ଷର ଭଲ ନାହିଁ, ନା ଆମର ଆଉ ରଚନା ମନେ ହିଁ ନାହିଁ, ଦରଖାସ୍ତ ମନେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଉ ଲେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଦେଲେ ଲେଖିଦେବୁ। ଦେଶରୁ ଇଂରେଜ ତ ପଳେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଗଲେ। Let us talk about your bloody 30 acres land. Talk about your bloody 30 acres land. Excuse me. What's happening here? What's the matter? നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയോ? പദം ചൊല്ലടാ. ചൊല്ല്. Hey, old man. What's going on here? What's wrong with you? Hey, come on, man. ଅବହେଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ମୋର ଯୁକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ନଜରରେ କହିପାରିବି କି 12th ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିଥିବେ ବା ତାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବା କମ୍ପଲସରି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୀ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ହେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କମ୍ପଲସରି କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରଚନା କିମ୍ବା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ? କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଏହି ଯୁକ୍ତି ସହ ରାଜି ହୋଇକି କହିପାରିବେ ଯେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ତ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ଯଦି ଦେଶରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଥିବା ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଏତ ହିନ୍ଦୀ ଜାଣିଥିବା ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ହାରିଯାଇପାରେ, କାରଣ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହିସାବରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରାଜି ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଯେ ଦେଶକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଯୋଡ଼ି ପାରୁଛି ସେଇ କଥାରେ ବି ମୁଁ ରାଜି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅବହେଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ କୌଣସି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ହେଉ କି ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲାୟାଲମ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷାରେ ବି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇକି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଜାତୀୟ ଭାଷା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଏତେ ଲଢ଼େଇ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢ଼ିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେତେବେଳେ ଯେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାର ପାହାଡ଼ ତଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ ତାହା ଆମେ କେହି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ କରିବା ତ ନୂଆ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ 2024 ମସିହାର ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକର ରାଜ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଉପରେ ଏକଥା ଯେପରି ନିଆଁରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଢଳିଲା ପରେ କାମ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଅସ୍ମିତାର ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଏପରି ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ତା ଅଛି ଅସ୍ମିତା ଶେଷରେ, ତାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝାଏ। ଉଦାହରଣ ବିନମ୍ରତା। ବିନମ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ବିନମ୍ର ବା ନମ୍ର ରହିବା ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ, ତାହାକୁ ବିନମ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଅସ୍ମିତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅହମ୍ ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର, ତାକୁ ଅସ୍ମିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅହମ୍ର ଅର୍ଥ ମୁଁ। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏହି ଅହମ୍ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହିଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମୋ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ବା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମୋ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱଭାବ।